हेलो क्रिएटिव क्यूटीज, वेलकम टू अंशिका आर्ट्स। आज हम लोग मकर संक्रांति के स्पेशल फेस्टिवल पे मिनी काइट्स बनाएंगे। अब हर क्राफ्ट को बनाने के लिए कुछ बेसिक मटेरियल्स तो लगते ही हैं। इस क्राफ्ट में भी लगेंगे जैसे कि पेंसिल, रेजर, स्केल, ग्लू, सिजर्स और कुछ स्पेशल मटेरियल्स भी लगते हैं। इस पर्टिकुलर क्राफ्ट के लिए हमें शादी के कलरफुल कार्ड्स और स्टिक्स, पोल्स और स्टोन्स लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट।